ассалому алайкум бародарони азиз ва имрӯз ман мехоҳам ки баҳри шумо дар ҳамин табиати мо чанд намуд гиёҳҳоу чанд намуд дарахтҳоу чанд намуд алафҳо меша ман ба шумо нишон бутуму шумо тамошо кунеду ҳаловат бубаред. Танҳо барои шумо ана якум ай ҳамин чикрӣ сар кунем ё ки намедонам ай бодом сар кунем ай писта сар кунем. Чизе ки ай пеш мо баромад ман ба шумо маълумот медиҳам. Чӣ гуфтем? Рафтем. Хоч яй хоч. Яке ҷода хоч меган, яке ҷода чағора меган, яке ҷода ман намедонам чӣ меган. Гирибӣ ё урусо гирибӣ меган. Масалан яке ҷои гӯшти заминӣ дида мешава, ҳамка кӯҳай, гирд ба гирди кӯҳ. Ҳам ҷои гӯшти заминӣ дида мешава, ҳам хеле ҷода. Ина ёфтем рости гап. Ина мебари ранги гӯшт бирён мекунӣ. Мисли гӯшт бирён мекунӣ хоча. Бениҳоят и хоч, и хеле хоч мақсад дар ҳар ҷо намешава. И беҳтарин хоча, як хоча аст ки мехӯри ай думбаи гӯспанда мазза ширинай, ай ҳама чида мазза ба мазза хушрӯай ширин. Чӣ гуфтанем? И хоч чӣ хеле ки гуфтам ай думби гӯспанда зурай. Думби гӯспанда ҷиҷиқ мекунанд ку ҷиҷиқ шинидаги ҳастен ҷиҷиқ хай бисёр одамон шинидаган. Ай ҷиҷиқда и хушрӯи ба маззаи ба лаззат меояд ҳам и фоиданок ай. Ин мақсади қагам чикру хоч ёфтем. Шукронаи Парвардигор мерем ана ки хонада ин шавам ранги дига шава ба ҳазор хомон мебаранд. Ҳар яки мо шуморо нигоҳбон боша, дар паноҳи исматиш нигоҳ бидора. Бародаро ҳоҷ ҳаво мебора, рӯзои баҳор ай. Барои ки таги боду борон да намонем, мо сарнишин мешем тарафи хона. Ина дӯстони азиз, ана ин рова меган, рова. Каврак меша, яке ҷода камол меган ку, ам камол ай рова. Рова. Соли пеш ҷои мода бисёр буд хайковази чӣ хеле меган, ширакот. Но меган, чӣ меган, ҳамаша чӣ меган? Ба дорогӣ меёбиша дига нест. Вақтҳои пеш бисёре буд ки ина рова. Яке ҷода камол меган, камол. Ина бародаро, ширакамол. бародаро одамое ки дар кӯҳ мегарданд ҳама чиро меованд. Ина пиёзи кӯҳӣ меган бародаро ина. Тамекини ҳамин чист ҳам пиёзи хумонаи кӯҳӣ ай. Ина пиёзи кӯҳӣ. Пиёзи кӯҳӣ ина. Ина пиёзи кӯҳӣ. Ина пиёзи кӯҳӣ меган усол калоншин хайша барешаш нашид. Низ пиёзи кӯҳӣ ай бародаро. Чист ҳами охи иро буша дар пеш боши ҳис кунӣ чӣ тари бӯ дора. Пиёзи кӯҳӣ. ҳамин анаку маҷбурем бихамем айдимшо. Бисмилла. буғма? Буғмаш чӣ хеле ай? Барои чи ай? Буғма барои дамишкадагӣ а? Ку чӣ тари боша? Ё шаёд има буромада. Аз бародарои азиз, ҷода буғма буда, буғма мечинем. Ку ҳамия буғма. Решаша мегиранд а ира? Инам дуроза ҳамия инами ранги чӣ? Бодрин борем, тарбуз борем давка дига а? Буғма ами? Решаш ира дар кура а? Пари чӣ гана чӣ кара? ин решаш ғавса чӣ хеле якам бори ки кам хеле. Ғавса решаша ки чӣ кара? Я тиша я ну. Решаш охиронда дига хеле а бо? Ё ки ҳамин хеле тамом. Ana. Ин калон айраш. Бигирем мешава. Куя бордор тарафи камераи ма дор. Ина бародаро ни буғма ай. Барои чӣ гуфтӣ? Дамишкадагӣ. Барои дамишкадагӣ ва барои вай. Хаз мекои мондагиша меёвем. Мондагиша мекои меёвем. Калон ай ба фикр ма? Ганда калон ай. Ака теша медоштем бо зур зур мешина. شوام شکست.
نازی برادرای رو میکفته ما یکم بار بایش دیدم باغ را مقصد هم قساله گوده که میگشتیم که دایی خیلی رو اهمیت نداده بودیم اینو بی چند قدر چقرایی چند قریشای کلان داشته اصلا هم خیلی روبا هم جایره باره میکوی ای درون نیویش یه بار یک قشل قدام ده بسه ها امین ایره بی چند کلانه ایره بی این یک قشل قدام ده بسه ایره هر کس هم نمیوه اینه بود درون بود دارچی داشتگان یا ایسه دار همونجایی چیشه اینه برادر رو ایره بغمه میگن اینه میایه اینه گلش اینه میره میگیری اینه ریشش این برای دمیش کرده برای تمامی درد دوادر او اکشن بگی او اکشن بگی پیش میشه که پرتو اینه برادر رو خطون دیدن اینه چکری تحسنگی گفتم باید تایی سنگ شه بیایی اینه ما شما نشون میتونم چیست فکر میکنم که اگر کلام باشه دیدسته اینم سنگی نمی تمکنی بسم الله الرحمن الرحیم انا برادر ایجاده اکت چیلپو بده اینه چیلپو انا هیچ چکری تحسنگی این هم میزنی باور میکنی اینیش هم چکری چیلپو رو بی اینه برادر رو دیدم برادر رو چکری تحسنگی چی بگم که دیگه این هم میزنی جلوت ممکن 300 بار رحمتت بگم میگه که تشکر که مرا خیلی او دادی چکری برای چی فایده داره برادرای عزیز همیشه ده فرصت مناسب استفاده برده بگم چیزی که من کودکی میدونم یکم دندون او میخره چکری او چکری رو دندون میخره دوم اگر رو شنیده ما که هم خیلی میگفتن که هم خیلی هسته چکری مقصد که کجای در نمک هایده باشه میره نمک در ترکده میخری آنها نه که کجای در گرده تا کجای در نمک میشه نمک اوکده میبرن باقی سربرند خانواد باشه رفتن میگیریم با انا دوستان عزیز همه قطعستر ما دویده به طرف پایان رفتیم دیگه نمیشوید همه جرا را تلکو را گذاشتیم چیزی شید نشید همین قشید دیگه یکم چی ندیدیم روز دیگه مایده که با میریم طرف خونه که تگی بود و برونده نمونیم سربرند خانواد باشه